guys, ngayon gagawa ako ng tinapay. Ito yung isang cup guys, 1 kilong harina, baking powder, yes or camera, yogurt, gatas na powder, at saka mantika. Tara guys, samahan nyo ako kung paano ko gagawin ang masarap at malambot na tinapay. So guys, unahin natin ang harina ng 1 kilo. Maramihan na to guys. Ayan. Tapos ito yung yes. Ayan. 1 kutsarang yes. Sunod, baking powder. 1 din kutsarang baking powder. Tapos guys, ito ang powder milk. 6 na kutsara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Guys, ito 1 basong asukal. Ayan. So ngayon guys, halo-haloin natin ang lahat ng dry ingredients. Ito siya guys na minasa ko. Pwede din itong gawing donuts or tinapay or pizza. Kahit ano guys, masarap ito siya, malambot basta may yogurt. Ito po kasi ang napapalambot guys, ang yogurt. Ayan. Tapos lagyan natin ng mantika na 1 puno nito guys ng yogurt. Yan, 1 puno ng yogurt. Pero guys, haluin na natin sa mixer itong aking dough. So guys, ngayon haluan ko ng tubig. Yan. Ayan guys, haluin lang. Maganda talaga guys pag may mixer kasi hindi nakakapagod sa kamay. Kung walang mixer na ko, ang kamay ko siguro dismado na. Dahil lagi akong gumagawa ng ganito. Para malambot siya. Kailangan ng mixer. So guys, ayan ang aking dough. Itatago ko siya ng 2 hours bago i-bake. Pwede din siyang gawing donut or pizza. Kahit anong klaseng tinapay guys. Yan. Hello guys, ngayon gagawa ako ng satay bread. Ayan yung satay, ito na yung agina, ito yung flour, ito yung cheese, yung eggs, at saka ito yung aking sangkalan. Ito po ang aking hurmahan. Tara guys, samahan niyo ako kung paano ko gagawin ang satay with cheese bread. Close! So guys, ito na yung sangkalan. Lagyan muna natin ng harina para hindi siya magdikit. Kaya laga lang. No? Mine, okay. This mine. Tapos, natin ang mantika. Igisin natin guys. Taal! Ay, lintig. Satay bread. You want water? Yan guys, maskulado tayo dito guys kasi lagi nagmamasa. Yan, ganito lagi guys, maskulado tayo nito. Pagdating nito. Para boss naman ninasa. Aris. Bugas? Hindi sa Haris. Ay. So, ito yung nabulang nag-ano lang. Wala may kapal. So, ayan na siya guys. Ngayon, formahan natin na ganito guys. O, yan.
Yan, square siya guys. Para mag-iba naman ang design. Chicken nuggets daw. Chicken nuggets. Birthday? Kita ka lang po siya. Birthday na? Happy birthday. Yung mana mo, bratang kandilag na yung mana mo. Happy birthday. Siya lang kakain eh. So, ayan na siya guys. Square ang size. Ayan. Beautiful eyes. Eyes. Like it. Pagkatapos nito, mamaya patungan natin ng za'atar. Hindi mo ka man may cheese na. Yes, halo. Shushu, what is that, Shushu? Bread. Daw na. Hindi, kakaong kagilang pro. Hilo? Oh, nice. So pretty. Hilo daw, hilo. So guys, ayan na siya. Tapos ko nalagyan ng za'atar. Yan, ang bread za'atar. Ngayon guys, i-oven ko na siya. Ng 10 to 15 minutes. Luto na siya guys. Mabilis lang ito maluto. Kasi ang oven, ready na siya. So guys, ito na siya naka-square. Ngayon, lalagyan natin ng palaman. Tapos, itutupi ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan siya guys. Yan. So guys, ayan, lagyan ko na ng egg yolk. Bago siya i-oven ang bread. Masarap po ito siya guys, malambot kahit malamig na siya. Yan. Overload sila sa pagkain dito sa bahay guys. Wag yan. అది వంట బాగా చేస్తుంది వంట Yan. బాగా చేస్తుంది Yan, may nag-extra dyan na ibang lahi. అది గుడ్ అది గుడ్ 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 అది గుడ్ తెలుగు గుడ్ She is from India. She is from India, Lakshmi. మై ఇండియా లక్ష్మీ మై Here, go say hi. Guys, sa mga di pa na-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Magda-boras daw po and press the notification bell para updated kayo sa aking mga new videos. Salamat po. Siya guys, i-oven ko na siya. Yan, ng 10 to 15 minutes lang siya guys. Madali lang maluto. Guys, ayan na ang first bat ng za'atar. Yan, ready to serve na siya guys. Favorite ng mga apo ni Lola dito sa bahay. your face Yan siya guys. Ayan yung tinapay na ibang cheese. Yan. Ito naman za'atar sa Arabic. Sa mga di pa nag-subscribe dyan, please subscribe my YouTube channel and press the notification bell para updated kayo sa aking mga new videos. Salamat po. తెలుగు God ఇండియా bless. వాళ్ళంటే ఇది బాగా వండుతుంది అని చెప్తా ఉంది బాగా వండింది సూపర్ గా వండింది అది So, ayan na siya guys. Make siya guys. Yan. Ready to serve na siya guys. Ang aking za'atar and cheese bread. So guys, ayan, luto na ang cheese bread ko. Ayan, cheese bread with Lakshmi from India. అది Say బాగా hi. చేస్తుంది సూపర్ గా చేస్తుంది
బాగా తినిపిస్తుంది అందరికి. ఏమైనా బాగా చేస్తుంది. బ్రెడ్ ఏదైనా కానీ I జామ్ don't know బ్రెడ్ what ఎంత are she క్రీమ్ talking అంతా about. బాగా చేస్తుంది. అది ఇండియా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా బాగుంది. సూపర్. Yeah. Oh Mayor, kailan ka darating?